So mao to, welcome back again to my YouTube channel. For today's video kay maghimo na pud ta og lain nga video. And for today's video guys kay pakita ra mo na og guys sa pagpangandam namo guys sa pag-celebrate og New Year Eve guys kay date karon guys December 31, 2024 guys. So mao to guys, nag-decorate pud mi sa atubangan guys kanang naghimo pa mig Happy New Year guys nga something decoration guys. So mao to guys, nag-video kina sila Papa og Dudong guys. Haron among gi-mute guys kay bisag ma-copyright ang atong video diri sa YouTube guys. So mao na lang gi copyright at video guys. Pasensya na mo guys nga medyo nga nagkana-kana ko sa akong pagsulti guys. So mao to guys, Happy New Year ninyong nga tanan guys. Haron mong pakiton guys sa mga behind the scenes guys sa among pagpangandam guys sa pag-celebrate og New Year's Eve guys. So mo dito ta sa kusina guys kay hamong pakitong guys sa hong mga sister nga nag-andam na guys. So mo na nga natay gulaman guys, naluto na gulaman. Og mo na si Sister Gila guys nga intanaw sa camera guys. Og maupod tong si Nika nga tuas kusina nagluto. Diya mo po na si IG or her nga hong sister nga nagluto ra sila guys. Ilan nang gipagpangandam ag mga pagkaon guys. So mao to, naluto na gulaman para sa atong macaroni salad guys. So mao to, busy na sila sa kusina guys. O mo dito punta sa kwarto guys ang sister nga si IG or guys nga nagduwa sila James, sila ang pag-umong nga Peter guys, gong sister nga si Alexa nga nagkuag laptop guys nga nagtanaw og Squid Game nga season 2 guys. So mo to guys. Og mo diri ta sa hampong pakiton sa mga decorations sa among bahay guys. So mo nag among decoration nga gihimo ganiha guys. Nikimo na guys si Gila din nag-decorate na guys. Og po mong pakiton guys sa mga prutas nga na disil dili prutas na itanduway din guys og Pepsi nga wanay sud guys. Og maupod ni ang among mga prutas guys, natay papaya guys, natay nangka guys, natay watermelon guys, natay tundan nga hilaw guys, pampalihi ko no, pampalihi. Basta guys, manay mga culture sa Pilipino guys nga magkuhan ko ng mga prutas sa lamisa basta New Year guys. So mao to guys. That is my sister Gila guys. Og mo dito ta sa kusina guys. So mao to guys, injong na natay kwandiri guys, natay mga spaghetti sauce, natay mga special bihon, natay mga panakot din guys, lanlain na mga panakot guys para sa mga pansit siguro na guys or mga spaghetti na carrots na bisag unsa man na sila guys, basta tan-awan na namin nyo guys. Una po tayo spaghetti basta unsa na nang naslata. So mao to, inyo nakita nga natay ko Andres pas spaghetti guys nga guys para atong video nakita guys nga nagkuha na si mama guys sa hotdog guys dyan nang saute si Mudra guys. Og mo to, og mo dirita sa atong ref guys kaya mo ipakita guys sa ilang gipang luto guys. So mao to guys, naatay diri nga murag natay Eden na basta mga natay Royal og Sprite. Og diri guys, og napud mi nga giluto guys sa man ni guys kanang puto. Basta cake na cheese, puto cheese basta unsa na kanang more something nga basta. Diyan na pud tay maha diri guys nga giluto guys. So mo to ato nang gibutang ni murag puto cheesecake sa basta guys. Murag zag mamon guys, something inan guys. Og natay Royal og Sprite guys. Og napud mi nga giluto nga macaroni salad guys. Mano na guys, gibutang na sa ref guys. Ato nang sarad balik. Ato nang saradan guys kay kas og kuryente. Og mo diri na pud ta diri sa ibabaw guys kay
Hamong pakitaon nga guys ilang giluto nga bawon unsa na ilang giluto guys kaya murag something nga nay gulaman So mao to na nanas mama naghiwa-hiwa na sa mga panakot guys. Og mao to ilan ang gi kuan ag spaghetti guys gibut na human nagluto ag spaghetti guys ug ilan ang gibutang ag sauce sa spaghetti guys. So mao to. Ilan ang gi halo guys ag katong sauce guys ug katong pasta sa spaghetti guys. Diba naghalo-halo na gimekos-mekos na ni mama guys ag sauce guys. Yeah. Og mao pod ni ang mga laing mga panakot guys murag sa para sa pansit masiguro na guys. So mao na guys mo na nag-atong spaghetti guys nga giluto ga gimekos-mekos ni mama ganiha guys. Og mo diri pud ta sa mga ingredient guys para sa mga kaldereta masiguro na guys natay sana na guys na manok guys. Ba niya. Og na pod toy murag kuan si Nika guys gi manok guys nga gi lutoon ko no guys. Ano to? Naragatong spaghetti guys. So okay. Happy New Year guys. Peace. So mo ni guys, mananag among gipang luto guys. Naantay murag manok guys, naantay pansit guys, og naputay kalderita guys, og naputay gisugba nga isda guys, kana og syempre katong spaghetti guys. Nagyalhalo ni mama guys, naputay kamuti guys, naputay basta unsa ning kuana naputay murag adobo guys, naputay atong maha guys, naputay watermelon, ug naputay puto cheesecake, basta naputay ube cake, naputay mga tester bread, naputay mga wine, di ba? Happy New Year guys, and hope you're enjoying that day guys. This is our last day guys sa 2024 guys. Diba? Video ram guni. Kata ka naman, kung hindi butang ka. Dili lagi, biha ba? Kanong likod na kahay. Itsura naman daw. Tsura na. Kamu aray. So mao to guys, gahong sister nga si Gila ug si Papa guys kay nag istoryahay sila guys about sa mga past events guys sa pag-celebrate og New Year guys. So mao to nag chika-chika ra sila guys duha guys, ang sister nga si Gila og si ang Papa guys. Mao to guys, mo nag-atong mga handa guys. Og so mao to guys. So mao to guys, wa na videohan guys katong nangaon mi guys. Basta guys, this is the nag-celebrate na mi og New Year guys nga full of happiness guys. So mao to guys, Happy New Year ninyong tanan guys. And thanks you for watching the vlog guys. Living life every day.